हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम बर्तमान देखा आमर चतुर्थ श्रेणी आमर देखा गणित मेला जोटा कि गणित बहिर। तो प्रथम आम देखा तार सूचीपत्र कौन अच्छे आगे जा। तो सूचीपत्र तुम आसब देख प्रथम आसब तुम देख सूचीपत्र तुम प्रथम आसब पाठ आमर कौन आसो आम चारि पाखर आकृति विषय आसो। तापर दुई पाठ आसो तुम लुचकाली खेल। तापर तीन रे आसो आम चारि पाखर संरचना। चार रे आसो हजार परिचय। पांच रे आसो बांटिबा और मापिबा। तापर छह रे आसो दैर्घ्य मापिया विषय। तापर सात नंबर पाठ रे आसो तुम सबुठारु स्वच्छ ग्राम। तापर आठ रे आसो तुम मापिबा और भरिबा। देन आसो तुम नौ रे देख नौ रे आसो तुम हाथी हरिण मांकड़ मेली। तापर 10 रे आसबो आमे सब एका दल। तापर 11 रे आसबो प्रतिसमता मजा। तापर 12 आसबो घंटा चले टिक टिक कैलेंडर कहे ठीक ठीक। तापर परिवहन संग्रहालय विषय आसबो 13 14 आसबो तथ्य परिचालन। तापर शिक्षण सामग्री आसबो। ठीक अछि। तो वर्तमान आमे प्रथम चैप्टर टी को देखिबा। हम चारि पाखर आकृति गुडी को विषय जानि प्रथम चैप्टर क्लास 4 हला मैथ रो। तो देखि पाछो हम चारि पाखर आकृति पाठ 1। ठीक अच्छे। तो कौन है ना सीमा खरा छुट्टी रे एक बड़ सहर को जावाक चाहिए। तार बापा तांकू भुवनेश्वर नहीं जाइथिले एवं सेमाने नंदनकानन पठाणी सामंत प्लानेटोरियम बिंदुसागर राम मंदिर राज्य संग्रहालय खंडगिरी उदयगिरी गुंफा धौलीगिरी स्तूप राजभवन विधानसभा भवन एवं कलिंग स्टाडियम पर अनेक पुराना एवं नूतन आकर्षणीय स्मारकी सब परिदर्शन कले भ्रमण कले। देखिपार वर्तमान से निज पाखे काठर ब्लॉक गुड़ी को व्यवहार करके धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी करने को चेष्टा कला। देखुच करुच्ची चेष्टा करुच्ची ब्लॉक गुड़ी को व्यवहार करके एठार दि जाइए घर गुड़िकर मॉडल तैयारी करने को चेष्टा कर। सेमती तमें ब्लॉक को व्यवहार करके भाया घर तैयारी करने को चेष्टा कर बोली कही तुम प्राक्ट कर। तापर एबे देख तुम्हें मॉडल रे घर को अंश को तमें देखाई है। उदाहरण स्वरूप छात स्तंभ मूलदुआ इत्यादि है। तो कोड़ा कोड़ा देखई देख मॉडल रे तमें जोड़ा जोड़ा देखो से लिख छात स्तंभ मूलदुआ आउ कौन देखेब आउ कौन देख पार कांथ। हाँ कांथ देख पार। तापर आउ कौन देखेबा बारंडा है कबाट झरका सब देखे। तुम्हें यही अंश गुड़ी को कहीं बाछिल कारण कहीं बाछिल गोटे 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 कौन तार अंग घर गोटे गोटे कौन पार्ट अंश अंश भी लिखिपर है गोटा नहीं ही गठित होती घरटा। तापर यही अंश गुड़िकर मॉडल तैयारी करने कौ आकृति गुड़ी को व्यवहार कर अंश गुड़ी को मॉडल तैयारी करने तुम कौ आकृति व्यवहार कर। तो ये लिखिले आम कौन लिखा एटा कौन आकृति देखा जाउछि तो कौन नहीं पारिबो आउ वर्गाकृति घर भाया वर्गाकृति देखा जाउछि है वर्गाकृति है काठरे जो तैयारी करता हो वर्गाकृति कौन नहीं पारिबो आउ कौन आयताकार नहीं पारिबो हम सब लिखिबो है। तापर तुमर मॉडल प्रकृत घर चित्र सहित समान कि तुमर जो मॉडल गुड़ी को व्यवहार कर प्रकृत घर चित्र सहित किपरि समान किपरि समान। तो लिखिब दुहींकर आकृति एका परी। तापर 5 यह प्रकृत घर ठारू किपरि भिन्न प्रकृत घर टू केमती भिन्न कारण प्रकृत घर है विभिन्न है सरंजाम रे तैयारी किंतु एगुड़िक सबू मॉडल एगुड़िक सबू मॉडल नमूना नहीं देखियो। तापर एटा आलोचना करबा जदि तुमे मॉडल रु जे कोनोसी गोटे खंड को
କାଢିଦେବ ତେବେ କଣ ହବ? କାଢିଦେଲେ ଆଉ ହବନି, ପୁରା ଘରଟି ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ଏବେ ମଡେଲଟିକୁ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଘର ପରି ଦେଖାଯିବ କି? ଦେଖାଯିବ କି ମଡେଲରେ? ନାହିଁ। ତୁମେ କୋଉ ଉପାୟରେ ମଡେଲଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିକି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ଦେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାହି ଗଳି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସାହି ବା ଗଳିରୁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଘରର ମଡେଲ ତିଆରି କରିବେ। ଏମିତି ଘର ମଡେଲ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏମିତି ମଡେଲ ତିଆରି କରିବ। ମୁଁ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଗୋଟେ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ, ଏଟା ଘରର ମଡେଲ, ଏଟା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ, ଏଟା ହେଲା ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ମଡେଲ। ଏହା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ପରି ଦିଶୁଛି କି? ହଁ, ଏଟା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଟା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ହବ? ତ ଏଠି ଲେଖିବ କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲା। ତୁମେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆକୃତିର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ କାହିଁକି? କୋଉ ଆକୃତି? ନା ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଳ ହେଲା। କାହିଁକି? ନା ଏଗୁଡା ଆକୃତିଟା ଦେଖିବାକୁ ସେଇପରି ହେଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମଡେଲଟି ଦେଖିବାକୁ ସେଇପରି। ତାପରେ ତୁମେ ଏପରି କେତୋଟି ଆକୃତି? ନା ଦୁଇଟି ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। ଆହୁରି ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଏଟା ଜାଣିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଡି। ସିଡି ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଆହୁରି ଦରକାର ପିଲେ, ସିଡି ପାଇଁ ଚାରିଟି କରିଦିଅ ଏଟା ହେଲା, ଚାରିଟି କରିଦିଅ ଆକୃତି। ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ, ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା, ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା, ଆୟତକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ବି ଦରକାର ହେଲା। ଚାରିଟା କରିଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଟି, ଇଟା, ପଥର ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ବ୍ଲକ ବା ଫମ୍ପା ବ୍ଲକ ହେଲା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ତ ସବୁ ଇଟାରେ କଣ ସମାନତା ଅଛି? ଦେଖ ଏଇ ଇଟାଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ, ଏଇ ଇଟାଟା ସେ ଭଳିଆ କି? ଏଇ ଇଟାଟା ସେ ଭଳିଆ କି? ନାହିଁ, ସମାନ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ବା ବୋତଲ, ଅଦରକାରୀ ଡବା, ସଢେଇ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ଘର ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିବ। ତ ଆମେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଅଯଥା ସବୁ ଜିନିଷ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା? ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା। କାହାର? ନା ଘରର। ତାପରେ ଆସିଲା ହସ୍ତକର୍ମ। ହସ୍ତକର୍ମ ମାନେ ହାତରେ ତିଆରି କାମ। କାଗଜ ପଟିରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଲକ ପରି ଆକୃତି ତିଆରି କର। ଏକ ଖୋଲା ବାକ୍ସ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୀମା ଏବଂ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିକିରି ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିବ। ଏହାକୁ ବାକ୍ସର ଜାଲକ ବା ନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ସର ଜାଲକ ବା ନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ହେଲା ପୂର୍ବ ପରି ବାକ୍ସଟି ଫେରି ପାଇବ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଯଦି ଇଏ କରିବା, ବାକ୍ସଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାମାନେ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଜାଲକ ଦଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି ସମାନ କରିଦବା ବୋଲେ ତାର ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇବା। ତାପରେ ଏଟା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ହେଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଡେଲ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣିତ ବହିର ଶେଷରେ ଥିବା ଜାଲକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଜାଲକ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରିଜମ ଦେଖିପାରୁଛ, ପ୍ରିଜମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜମ, ବର୍ଗାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜମ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଷଡଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜମ ହେଲା, ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଛ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିରାମିଡ, ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ, ତାପରେ ପଞ୍ଚଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ, ଦେନ୍ ଆସିବ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ। ଏଟା ସବୁ ତମର ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ ମଡେଲ ବକ୍ସ ରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ମ୍ୟାଥ ମଡେଲ ବକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଢା ହବ ତମକୁ ମ୍ୟାଥ ମଡେଲ ବକ୍ସ ରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାହବ ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରିଜମ ରେ କୋଉ ଆକୃତିର ପୃଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଅଟେ? କୋଉ ଆକୃତିଟା ସାଧାରଣ? ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଟା, ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସାଧାରଣ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରିଜମ ଗୁଡିକରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ସବୁ ଆକୃତି ଅଛି? ବର୍ଗାକୃତି ଅଛି, ତାପରେ ଆୟତାକୃତି ଅଛି ହେଲା। ବର୍ଗାକୃତି, ଆୟତାକୃତି ପ୍ରିଜମ ଗୁଡିକରେ କହିଛି କି ନାହିଁ? ବର୍ଗାକୃତି ଆଉ ଆୟତାକୃତି। ଦେଖ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଇଛି
समस्त पिरामिड रे को आकृतिर पार्श्वटा साधारण देख सबुजा पिरामिड जो देखुछ एठी चित्र रे एठी को आकृतिर पार्श्व साधारण अछि को आकृतिटा देखुन त्रिभुजाकृति हला एटा लिखिबो त्रिभुजाकृति सबुजा त्रिभुजा बढिया दुछि त्रिभुजाकृति बुझिला समान दुछि एहा एहार त्रिकोणीय पार्श्व गुड़िक डैश बिंदु रे मिशताए एहार जो त्रिकोणीय बिंदु गुड़िक कोडे शीर्ष बिंदु रे मिशताए हला एटा शीर्ष बिंदु एठी मिशछि कि नै अन्य आकृतिर पिरामिड गुड़िक नाम कहयो कहिछि जो अन्य आकृतिर पिरामिड अछि तार नाम लिखियो कहिछि तो लिखिबो एठी त्रिभुजाकृति चतुर्भुजाकृति तापर आसीबो तमर पंचभुजाकृति ठीक अछि एंते लिखि दो नेक्स्ट जीवा समघन को गोटे प्रिज्म कहबा कि समघन डा गोटे प्रिज्म आमे कहबा कि तो एटा लिखिबो समघन को गोटे प्रिज्म कहबा कि हम लिखिबो हां एटा आमे प्रिज्म कहि पाइ तापर प्रिज्म एवं पिरामिड मध्य रे कोन पार्थक्य अछि लेख प्रिज्म आ पिरामिड कोन अछि पार्थक्य देखियो तो प्रिज्म आ पिरामिड भितर पार्थक्य कहितला तमे एंते लिखिबो हला देखो गोटे पटे लिखिबो प्रिज्म हला गोटे पटे प्रिज्म लिखिबो आ गोटे पटे पिरामिड लिखिबो तो लिखिबो प्रिज्म रे एहार दुईटी समान और समांतराल भूमि थाए पिरामिड रो सिन लिखिबो एहार केवल गोटिए ही कोन थाए समांतराल भूमि थाए गोटिए समांतराल भूमि थाए तापर दुई पार्श्व पृष्ठ प्रिज्म रो पार्श्व पृष्ठ गुड़िक साधारणतः आयताकार होता है किंतु हमर पिरामिड रो पार्श्व पृष्ठ गुड़िक त्रिभुजाकार होता है हला नेक्स्ट जीवा ऊपर और तल भूमि आकार समान थाए कार प्रिज्म रो ऊपर तल भूमि आकार समान थी किंतु हमर कार पिरामिड रो कोन हेतिबो ना समस्त पार्श्व एक शीर्ष बिंदु रे मिलिथाय शीर्ष बिंदु रे मिलिथाय तापरे प्रिज्म रे एहार दुईटी भूमि रहिथाय तापरे किंतु आमे जदी ये को जिबा हमर पिरामिड के एहार गोटिए भूमि और गोटिए शीर्ष बिंदु थाय एमति लिखितो बुझियला नेक्स्ट जीवा मन रखिया पड़िबो जे प्रिज्म रो दुईटी समान भूमि थाए पिरामिड रो मध्ये गोटिए भूमि आ गोटिए शीर्ष बिंदु थाए पिरामिड रो जदी प्रिज्म रो देखिया दीटा समान भूमि थियो और पिरामिड रो गोटिए भूमि थियो आ गोटिए शीर्ष बिंदु थियो बुझियला नेक्स्ट जीवा तो सल्ला सेटा नेक्स्ट जीवा वर्तमान 3 नंबर देला एबे नळी एवं प्लास्टिक सूता व्यवहार करी निम्न रे दे जायतिबा आकृति गुडी को तयारी करी सारणी पूर्ण करिया कहिछ तो एटा कोन करियो नळी और प्लास्टिक व्यवहार करके एटा तुम निजे करिया पड़ियो हला तो देखो समघन वर्गाकृति विशिष्ट प्रिज्म पृष्ठ संख्या केते शीर्ष धार केते हला आयताघनाकार रो शीर्ष केते धार केते एटा लिखिया पड़ियो तुम वर्तमान देखो हम लिखिबा तो देखो एबे से समघन वर्गाकृति आकृति विशिष्ट प्रिज्म रो पृष्ठ संख्या बताइ पृष्ठ कोडा कोडा 1 2 3 4 5 6 केतरा 6 टा हला तापर शीर्ष केतरा 1 2 3 4 5 6 हला 6 टा ना 8 टा देखियो 1 2 3 हला 4 5 6 तो एटा केतरा हबो 8 टा देखो केमदी ना देखो 1 2 3 4 5 6 हला एट गोटे अछि माने ता पछु गोटे थिबो 8 टा हला तापर धार केतरा हबो धार हबो तमरो 12 टा एटा तुम जानिचो समघन रो 12 टा कि नै धार तो आर भी 12 टा हबो हला तापर आयत घनाकार आकृति विशिष्ट प्रिज्म रो केतरा हबो देखो आयत घनाकृति रो हले सेही पृष्ठ संख्या 6 हबो शीर्ष संख्या 8 गा हबो हला धार संख्या 12 गा हबो हला तापर एटा तमरो कोन हबो त्रिभुजाकृति विशिष्ट पिरामिड रो कहिछि तो कोनडा ना पृष्ठ संख्या हबो फर्स्ट केते 4 एटा धार हबो तार शीर्ष हबो 4 तापर धार हबो तमरो 6 हला सेंदी वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड रो कोन हबो वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड रो देखो वर्गाकृति एटा वर्गाकृति कि नै वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड रो तमरो पृष्ठ फर्स्ट देछि कोन पृष्ठ संख्या 5 शीर्ष संख्या भी 5 आउ तमरो रहइबो कोटा हमरो येटा कोन छै धार धार हबो 8 हला तापर सेंदी एटा त्रिभुजाकृति विशिष्ट पिरामिड रो हबो तमरो कोन ना एटा हबो पृष्ठ हबो 5 हला
ତାପରେ ଶୀର୍ଷ ହବ ତମର 6 ଆଉ ଧାର ହବ ତମର 9ଟା ହେଲା এটা ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା F ଧାର ସଂଖ୍ୟା E ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା V ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ F ପ୍ଲସ୍ V ମାଇନସ୍ E ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା। ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ এটি যদি আমি করিবা কোন করিব না পৃষ্ঠ সংখ্যা দেইছি গোটে সমতল পৃষ্ঠ দুইটা সমতল পৃষ্ঠ তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা দেইছি কি নাই আকৃতির না এটি লিখিব গোটে কার সমতল পৃষ্ঠ আছে দুইটা কার আছে তা অনুসারে আকৃতির না যা লিখিব হলা। তারপরে দেখো এটি সে কইছি গোটে সমতল পৃষ্ঠ কার আছে দেখো ত্রিমাত্রিক আকৃতি গুড়ি সজাইবা হলা। গোটে সমতল পৃষ্ঠ রহিব তোমার অর্ধগোলক হলা অর্ধগোলক তারপরে দুইটা সমতল পৃষ্ঠ রহিব কার সিলিন্ডর হলা। সেমতি তিনটা সমতল পৃষ্ঠ কার নাই হলা। চারটা সমতল পৃষ্ঠ কার ଅଛି ত্রিভুজাকৃতি পিরামিড ହେଲା। তারপরে পাঁচটা হচ্ছে বর্গাকৃতি পিরামিড ঠিক আছে। তারপরে 6টা হচ্ছে কার না সমঘন সরি আয়ত ঘন ହେଲା ବୁଝିଲା। ଆଉ ସମଘନ ବି ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଲେଖିବ ସମଘନ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ତିନୋଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ନେଇକିରି ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ତିଆରି କରିପାରିବ କି ପଚାରିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତୁମେ କହିବ ଫାଷ୍ଟ এটা ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା এটা লিখিব না ହେଲା। কোন ପାଇଁ না না সাধারণ বহুতল ক্ষেত্রে কোন হচ্ছে না তিনটা সমতল পৃষ্ঠরে এক আবদ্ধ ত্রিমাত্রিক বস্তু গঠন সম্ভব হয়ে পারিব না ହେଲା। তারপরে দেখ এবে দেলা সিধা ধার সংখ্যা অনুসারে ত্রিমাত্রিক আকৃতি গুড়ি সজাইবা ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 6ଟି ଧାର ଏଠି 8ଟି ଧାର 9ଟି ଧାର 12 ଧାର ହେଲା আকৃতির না লেখিବାକୁ କହିଛି ତ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ আকৃতির না যা ତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। 6ଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡର 8ଟା ହେଉଛି ବର୍ଗାକାର ପିରାମିଡ 9ଟା ଧାର ହେଉଛି କାହାର ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡର ପ୍ରିଜମର ହେଲା ପ୍ରିଜମ ଏଟା। ତାପରେ 12ଟା ଧାର ହେଉଛି ଆୟତଘନ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ବା ସମଘନ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ତମକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ନେବା ଲୁଡୁ ଗୋଟି ନିଆ ହେଇଛି ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 1 ଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖ 1 ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା 1 ଲେଖା ଥିବା ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ହବ 6 ମାନେ ତମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଦବ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇ ନଥିବ କି ତାଇରେ ମାନେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇ ନଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ 7 ମାନେ ଟୋଟାଲ 7 ହଉଥିବ ମନରେ 1 ପଚାରିଲା ମାନେ 1 ର କେତେ ହବ 1 ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 7 ହବ ଏଇଟା ଜାଣି 6 ତା ମାନେ 1 ର ବିପରୀତରେ 6 ଅଛି 5 ଏଇଠି ଅଛି 5 ର ବିପରୀତ କେତେ ଅଛି ମାନେ ପଚାରିଲା ମାନେ 2 ମିଶେଇଲେ 7 ହଉଛି ତା ମାନେ 5 ର ବିପରୀତ 2 ଏଠି 3 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା 4 ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ 2 ରେ ପଚାରିଛି ସଂଖ୍ୟା 2 ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା 2 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ସଂଖ୍ୟା 2 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ 2 ଅଛି ମାନେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 7 ହବ 5 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା 3 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ 3 ମାନେ 3 ଅଛି ମାନେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 7 ହବ 4 ହେଲା। ଏଟା ସଂଖ୍ୟା 4 ଅଛି ମାନେ ଏଟା କେତେ ମିଶେଇଲେ 3 ମିଶେଇଲେ 7 ହବ ହେଲା। ଏମିତି ଜାଣିଦବ ହେଲା 7 ହବାର ଅଛି ଟୋଟାଲ ମିଶେଇଲା ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଯିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଅଛି 1 ଲେଖା ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧାର ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ହେଲା। କୋଉଟା ଲେଖିବ ତ ଆର ସାଧାରଣ ଧାର ପଚାରିଛି ତ କୋଉଟା ହବ ଦେଖ ତାର ହବ 2 ହବ ଦେଖ 1 ର ପଚାରିଛି କି ନାଇଁ 1 ର ସାଇଡ କି କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି ତା ମାନେ 2 ହବ ଦେଖ 2 1 ର ମାନେ ଏଠି 5 ଅଛି ମାନେ ତଳେ 2 ଅଛି ତା ମାନେ 2 ହବ ଏଠି 3 ଅଛି ମାନେ ଏପଟେ 4 ଅଛି ତା ମାନେ 3 ବି ହବ ତା 4 ବି ହବ ହେଲା। 5 ହବ 5 ହବ କି ନାଇଁ 5 ବି ହବ 2 3 4 5 6 ହବ କାରଣ 6 କାହିଁକି ହବନି 6ଟା ସେପଟକୁ ରହିଲା ବିପରୀତ ରହିଗଲା ହେଲା ତେଣୁକରି 6ଟା ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ କୋଉଟା ହବ 2 3 4 5 ହେଲା 1 ତାପରେ 1 ଲେଖା ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧାର ନଥିବା ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା 6 ତା ଉତ୍ତର ହବ 6 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସମଘନର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ ହେଲା। ସମଘନର 3ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠ ଦେଖିବା
से कहूँ लाल पार्श्वर विपरीत पार्श्वर कौ रंग अच्छी। तो देख ये कौन होती पिले ना लाल रो विपरीत पार्श्व कही देख ये देख कमन कौन रहा फास्ट देख ये देख रेड अच्छी है यहाँ पूरा कौन अच्छी रेड अच्छी ये भी रेड अच्छी है ता माने ये देख नाली नाली रो कही कि नहीं ता माने ये देख सबुज को ये सबुज कमन हो ना दीटा जा कमन हो कि नहीं तो नाली रो विपरीत कौन हो बैगणी हो हम बैगणी बैगणी है बुझीगला एटा बैगणी कलर। हाँ तापर देख हलदिया कही हलदिया कही कि नहीं जदि यहाँ को आम यहाँ देख यहाँ उपरी अच्छी कहूँ ना यहाँ जब आम एमती उठेदेवा यहाँ कौन करिया उठेदेवा उपरको पलैब उपरको पलैला माने यहाँ कौन होगा यहाँ पलैला साइड की यहाँ पलैला लालटा पलैला साइड की आउ सॉरी रेडटा पलैला है ऑरेंज सॉरी यहाँ ऑरेंज कलर। हाँ ऑरेंजटा पलैला साइड की है साइड की पलैला माने ए ग्रीनटा पलैब कौटी यहाँ जब साइड की पलैला ता माने एटी पलैे है ता माने ये जो सबुज कलरटा कौटी पलैब एटी पलैब एटी पलैब ता माने येलो पचार हलदियार पचार हलदियार विपरीत पार्श्व हम सबुज कौन हो सबुज बुझीगला। नेक्स्ट जीवा एटा रिजनिंग है यही पृष्ठार चतुर्पार्श्वर थिबा आकृति गुडी को नेकी निम्न सूचना गुड़िकर अनुसार कार्य करिया है तापर देई देख समस्त आकृति रे थिबा आयताकृति पृष्ठ नाली रंग दियो है समस्त आकृति रे थिबा आयताकृति पृष्ठ को नाली रंग देबाको कहिछि। तो देखो आयताकृति पृष्ठ कोडा कोडा आयताकृति पृष्ठ एठी अछि है एठी नाली रंग दबो है नाली रंग देख मु टिके खाली तुमको बुझिया पई कहि दोछि तुम करिवो है नाली रंग एठी दबो है पुणी आउ कोडा अछि आयताकृति पृष्ठ एठी अछि एटा नाली रंग दबो आउ कोडा अछि आयताकृति पृष्ठ आउ अछि कि नाही देख अछि कि आउ आयताकृति पृष्ठ नाही है हाँ ये अच्छी ये दब है बुझला जोटी जोटी अच्छी से दब है तापर देख नेक्स्ट कही है नेक्स्ट कही तुमको त्रिभुजाकृति पृष्ठ थिबा आकृति उपरे एक हसिला मुह आंक है त्रिभुजाकृति पृष्ठ उपरे देख त्रिभुजाकृति पृष्ठ कोटे ये अच्छी ये हसिला मुह गोटे आंक है हसिला मुह करदब है एमती करदब है और स्माइल करदब स्माइल है तापर आउ गोटे अच्छी त्रिभुजाकृति देख त्रिभुजाकृति देख आउ गोटे अच्छी अच्छी कि आउ ना है तापर देख नेक्स्ट तापर एठी करियो पिला माने त्रिभुजाकृति कहिछि है एठी भी हसिला मुह करदब है तापर आउ गोटे अच्छी देख एठी अच्छी ऊपर अच्छी है एटा भी हसिला मुह करदब है त्रिभुजाकृति है तापर नेक्स्ट जीवा कहिछि प्रश्न देख 3 नंबर देला वक्र पृष्ठ विशिष्ट आकृति ऊपर एक तारा चिन्ह दब वक्र पृष्ठ देख कोटे कोटे अच्छी वक्र पृष्ठ एटा एटा है कि तो देख वक्र पृष्ठ बोले ये गोटे हम ये तारा चिन्ह गोटे करदब है ये तारा चिन्ह गोटे करदब यहाँ तापर ये वक्र पृष्ठ अच्छी यहाँ भी गोटे तारा चिन्ह करदब है तापर आउ गोटे वक्र पृष्ठ अच्छी ये भी वक्र पृष्ठ अच्छी कि नहीं यहाँ भी गोटे करदब है तापर देख ये भी अच्छी ये भी करदब है तापर आउ गोटे अच्छी देख वक्र पृष्ठ तुम आसो वक्र पृष्ठ ये अच्छी ये भी करदब है तापर आउ गोटे अच्छी देख अच्छी कि वक्र पृष्ठ हाँ ये अच्छी वक्र पृष्ठ ये भी करदब तारा चिन्ह है ये भी अच्छी ये भी वक्र पृष्ठ अच्छी ये तारा चिन्ह करदब ये भी अच्छी देख जोड़ी जोड़ी अच्छी सेट कर ये अच्छी ये भी करदब वक्र पृष्ठ तारा चिन्ह करदब तापर ये भी अच्छी देख वक्र पृष्ठ अच्छी ना अच्छी ये भी तारा चिन्ह करदब है एमती करदब ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख तापर देला कोण नथिबा आकृति गुडी को नील रंग दो कोण नथिबा जार कोण किछि नथिबो हला हला कोण नथिबा आकृति गुडी को नील रंग देखो कार कार कोण नाही कोण देखो एटा सब जार कोण अछि एठी नाही कोण एटा कोन करबो की रंग देबा को अछि नील रंग हला कोण नथिबा जार को नील रंग एटा को नील रंग दबो हला तापर एटार भी कोण नाही एटा को नील रंग दबो एटार भी कोण नाही एटा को नील रंग दबो हला देन तमर देखो आ कोटे कोण नाही एटी कोण अछि हला कोण नाही कोटे देखो ता सब कोण अछि हला तापर देखो कोण कोटे नाही देखो हां एटी नाही कोण एटा नील रंग दबो हला एटा भी कोण नाही एटा नील रंग दबो एटा भी कोण अछि कि एटा नाही एटा भी नील रंग दबो हला एटा कोण अछि सब हला नेक्स्ट सीबा नेक्स्ट प्रश्न तुमको कोण पछाछि देखो तापर पछाछि
ସମାନ ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତିରେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଲା। ସମାନ ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠ ହେଲା। ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠ ଆକୃତିରେ ଗୋଲ ବୁଲିଆ। ଦେଖ ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ କୋଉଟା କୋଉଟା ହବ ଦେଖ। ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହବ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହବ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଆଉ ବିପରୀତ ଆକୃତି ଦେଖ କୋଉଟା ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି। ସମାନ ବିପରୀତ ଆକୃତି ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଏଇଠି ବି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ସମାନ ଅଛି ତ ହଁ ସମାନ ଅଛି ଆଗରେ ଅଛି ଏଇଟା ବି ହବ। ଆଉ କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ବିପରୀତ ଆକୃତି କୋନ ଅଛି। କୋନ ଅଛି ନା କୋନ ଅଲଗା ଟିକେ ଅଛି କୋନ ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି କି ସମାନ ବିପରୀତ ଆକୃତି ହଁ ଏଇଟା ବି ହବ ଦେଖ ସମାନ ବିପରୀତ ଆକୃତି ଗଲା। ହଁ ଏଇଟା ହବ ଦେଖ ସମାନ ବିପରୀତ ଆକୃତି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହବ କି ନାଇଁ ସମାନ ବିପରୀତ ଆକୃତି। ଆଉ କୋଉଟା ହେବ କି ଆଉ ବଲ ଅଛି କି ହଁ ବଲ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ସମାନ ବିପରୀତ ଆକୃତି ଏଇଟା ବି ହବ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି କି ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା ବୁଝିଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ନେସିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ଥିଲା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଗୁଡିକ ନାଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି କାର କାର ଦେଖାଯିବ ନା ତ୍ରିଭୁଜର ଦେଖାଯିବ ଯୁଆଡେ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଯୁଆଡେ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କାର କାର ନା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖାଯିବନି ହେଲା। ତାପରେ କୋନ ର ଦେଖାଯିବନି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରିଜମ ର ଦେଖାଯିବନି ପିରାମିଡ ର ଦେଖାଯିବନି ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ଦେଲା ବକ୍ର ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଆଉ ସରଳ ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି କାର କାର ଅଛି ଦେଖିବା ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ବକ୍ର ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ବୃତ୍ତ ହବ ହେଲା। ଆଉ କୋଉଟା ହବ କୋନ ହବ ହେଲା। ବକ୍ର ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ସିଲିଣ୍ଡର ବି ହବ ହେଲା। ସଳଖ ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ସଳଖ ଧାର କାର କାର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ହବ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ହବ ସଳଖ ଧାର ହେଲା ସମ ଘନ ହବ ଆୟତ ଘନ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ହବ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆକୃତି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜା କୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ହେଲା। ଆୟତାକୃତି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି। ଆୟତାକୃତିରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଯିବ ନା ଆୟତାକୃତିରେ ଯିବ ଆୟତ ଘନ ହେଲା। ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆଉ କଣ ଯିବ ନା ପ୍ରିଜମ ଯିବ ହେଲା। ସେମିତି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜମ ଆସିବ ହେଲା। କୋଉଟାରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟରେ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ ବୁଝିଲା। ଉଭୟ ଆୟତାକୃତି ଓ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ହେଲା। ଦେଖୁଛ ଦେଖିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଠି ଲିଖିଦବ ଏଟା ଆହୁରି ଲିଖିବ କଣ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି କହିଥିଲା ତ ଲିଖିବ ଏଠି ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜମ ବି ହବ ଲିଖିଦବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା ତୁମେ କୋଉ ବୃତ୍ତରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜମ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ ପାଇଲ ତା ଲେଖିବ ବୃତ୍ତ 3 ରେ ହେଲା 3 ନମ୍ବରଟାରେ ପାଇଲେ। ଆସ ଆକୃତି ଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ହେଲା। ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପରି ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ ଆକୃତି ଗୁଡିକୁ ବକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଏବଂ ସମତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରି ସଜାଡି ପାରିବ କି ପଚାରିଛି। ହଁ ପାରିବା ହଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ତୋର ଇଏ ଲେଖିବ ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ তুমি କେମିତି ଲେଖିବ ନା 16 ହେଲା ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ଏଟା ହବ ଟୋଟାଲ 30 ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସମଘନ ଦ୍ୱାରା ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ଯାଦୁ ପେଡିରେ ଥିବା ସମଘନ କିମ୍ବା
अन्य समान आकृति समान प्रकार वस्तु को व्यवहार करके निम्न मॉडल गुडी तैयारी करियो एटा जादू पेट बाहर करियो बाहर करके एमती मॉडल तैयारी करियो तमे हला एटा तमे करियो देछि हला तापर देखो एटा मॉडल निजे करियो देछि निजे करियो तापर देखो तापर समघन रे टावर एई प्रत्येक ब्लॉक टावर रे केतोटी समघन अछि केतरा समघन अछि लेखियो कहिछि तो प्रथमटा देइथिला तमरो पिरामिड टावर देइथिला हला ए टावर तो स्तर स्तर होई रही छी प्रत्येक स्तर समघन गुडी को गणले हमर ऊपर स्तर रे केतरा नील रंग अछि गोटे अछि हला द्वितीय स्तर रे सबुज रंग अछि केतरा चारटा अछि त माने 2 गुणन 2 तृतीय स्तर रे धूसर रंग अछि 9 टी 3 गुणन 3 हला तापरे तळ स्तर रे अछि बैगन रंग 16 टी अछि 4 गुणन 4 त माने 1 + 4 + 9 + 16 तो टोटल केतरा हबो 30 टा समघन हबो हला बुझिला तापर द्वितीय चित्रटा देखो द्वितीय चित्रटा बुझिबा तापर देखो ए चित्रटा कथा देखिबा एटार कहिछि केतरा समघन अछि देखिबा ए चित्र रे गणिबा सब जान नीळ अछि तो एटा देखो प्ले जान दो तमे एटा देखो एटी केतरा अछि गोटे एटी दुईटा तीनटा ये तीनटा छटा ये चारटा 10टा 10टा ये 5टा 15टा त माने गोटे लाइन रे 15टा हला तो केतरा लाइन अछि 1 2 15 15 हला 15 15 15 चौकु 60 15 गुणन 4 त माने 60 हला हला 60 ये ऊपर उडा अछि देखो 60 प्लस 1 61 हला 61 हो बुझला क्यू केतरा हबो 61 बुझियला ना नेक्स्ट बा तापर देई देखो तुमे निम्नलिखित समघन गुडी को संपूर्ण करो ए समघन गुडी को तमे संपूर्ण करिया कहिछि ए तमे निजे करि परिबो हला देखो केमति करिवो तो ए भलिया तमे चित्र कर दो देखो हम कर देली हला तमे भी ए भलिया कर दो हला तापर नेक्स्ट नंबर को जिबा तो दिया देखो देछि दिया छिबा तो एबे देखो एट देछि तुमको कौन देछि ना दिया जाइथिबा वर्णना सहित चित्र गुडी को जोड़ एवं आकृति गुडी को ना देबाउ कहिछि तो देखो पर देला मोर 5टी पृष्ठ 5टी शीर्ष बिंदु एवं 8टी धार अछि मोर गोटे पृष्ठ वर्गाकृति और अन्य 4टा पृष्ठ त्रिभुजाकृति तो मु किए पचारछि ना तो उत्तर लिखिबो तो एटा आंसर हबो वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड हला लिखि दबो तापर खडा देखो मोर गोटे समतल पृष्ठ हला आ गोटे वक्र पृष्ठ अछि आ गोटे धार अछि हला तो मु किए गोटे समतल पृष्ठ अछि माने तलटा गोटे वक्र पृष्ठ माने ऊपरटा आ गोटे धार अछि एटा की कोनटा कोन एटा कोन हला तो एटा तमे एबे कोन करिवो एटा जोडियो कहिछि हला जोडियो तापर प्रश्न रहिला तम पई मोर एकटी वक्र पृष्ठ अछि मोर कोनोसी धार किबा शीर्ष नाही हला गोटे वक्र पृष्ठ अछि मोर किंतु कोनोसी धार किबा शीर्ष नाही मु की एटा हला स्फियर बा गोलक हला गोलक कोडे अछि ओटे अछि गोलक एंति जोडिबो हला एटा स्क्वायर पिरामिड एटा एठा हबो हला वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड हला तापर नेक्स्ट देखो तापर प्रश्न रहिबो मोर दुईटा समतल पृष्ठ गोटे वक्र पृष्ठ आ दुईटा धार अछि मोर कोनोसी शीर्ष बिंदु नाही ता माने देखो मोर दुईटा समतल पृष्ठ 1 2 हला गोटे वक्र पृष्ठ एटा हला आ कोन कहछि दुईटा धार धार एटा गोटे धार एटा गोटे धार ता माने मोर कोनोसी शीर्ष बिंदु नाही ता माने एटा हला सिलिंडर हला सिलिंडर एठी मारिको एठी मारि हला तापर देखो वन मोर 5टी पृष्ठ 6टी शीर्ष एवं 9टी धार अछि एवं मोर 2टी पृष्ठ त्रिभुजाकृति 2टा पृष्ठ त्रिभुजाकृति कोन कहछि मोर 5टा पृष्ठ एटा कोन हबो ना एटा हबो तमरो त्रिभुजाकृति प्रिज्म कोड अछि प्रिज्म एठी अछि हला त्रिभुजाकृति प्रिज्म लिखिबो एठी त्रिभुजाकृति प्रिज्म हला प्रिज्म कोड अछि त्रिभुजाकृति प्रिज्म हला हला तापर मोर 6टी पृष्ठ 12टी धार एवं 8टी शीर्ष एटा हला कोन 6टी पृष्ठ 8टी एटा कोन हबो समघन होई परिबो आयताखंड धार भी होई परिबो एटा हला समघन लिखि परिबो आयत घन भी लिखि परिबो तो एटा कोडा एटा हला बुझियला तापर नेक्स्ट बा तमे चिन्हित कर दो हला देखि परछो चिन्ह हला एंति कर तापर देखो नेक्स्ट 2 नंबर दला प्रत्येकटी किपरि अन्य ठारु भिन्न आलोचना करो हला प्रत्येकटी अन्य ठारु किपरि भिन्न हला तो देखो से पचाची प्रत्येक किपरि अन्य तीनटा ठारु अन्य ठु भिन्न हला समस्त अलग अलग देखा जाउछ कि नै तो कोन पई
ନା ଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହବ। ଧାର ଆର ଅଛି କି ଧାର ହେଲା ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଏଟା ଧାର 0 ହେଲା ତାପରେ ପୃଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ନାହିଁ ତମର ଯଦି ଦେଖିବ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଶୀର୍ଷ 0 ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଏଟା ହଉଛି କୋଣ ଏଟା ହେଲା କଣ ଗୋଲକ ଗୋଲକ ହେଲା ଏଟା ଦେଖ କୋଣ କୋଣର ସିନ୍ ଦେଖିବା କୋଣର ଦେଖ କୋଣର କଣ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତାପରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ତ এই ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଠି ଗୋଲକ ଗୋଲକ ଦେଇଛି ଗୋଲକର ଧାର ସଂଖ୍ୟା 0 ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 1 ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 0 ହେଲା ସେମିତି କୋଣ କଥା ଦେଖିବ ଧାର 1 ଶୀର୍ଷ 1 ପୃଷ୍ଠ 1 ହେଲା ତାପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ ଏଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ ଆର ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ରହିବ 1 2 3 4ଟା ରହିବ ଦେନ୍ ବର୍ଗାକୃତି ତଳେ ଗୋଟେ ରହିବ ହେଲା ବର୍ଗାକୃତି ତାପରେ ଶୀର୍ଷ ରହିବ ଶୀର୍ଷ ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବ ହେଲା ସରି ଶୀର୍ଷ କେତେଟା ରହିବ ଗୋଟେ କେମିତି 1 ହେଲା 2 3 4 ହେଲା ସେ କୋଣ ଗୋଟେ ରହିବ 5 ହେଲା ଟୋଟାଲ 5ଟା ହେଲା ତାପରେ ଧାର ଧାର ଦେଖ 1 2 3 ସେ କୋଣ ଗୋଟେ 4 5 6 7 ସେ କୋଣ ଗୋଟେ ରହିବ 8ଟା ହେଲା ତାପରେ এটা ରହିବ ସମଘନ ଆୟତଘନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିବ ହେଲା ସମଘନର ଧାର ରହିବ 12ଟା ଆୟତଘନର ବି ଧାର ରହିବ 12ଟା ପୃଷ୍ଠ ରହିବ ସମଘନର 6ଟା ଆୟତଘନର ବି 6ଟା ଶୀର୍ଷ ରହିବ ସମଘନର 8ଟା ଆଉ ଆୟତଘନର ବି 8ଟା ବୁଝିପାରିଲ ସେମ୍ ରହିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଲା ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଲକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଘନବସ୍ତୁ ସହିତ ମେଳ କର ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଘନବସ୍ତୁ ଦେଖ କୋଉଟା ଘନବସ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଘନବସ୍ତୁ এটা এটা দেখো এইটা সিলিন্ডারটা ହେଲା দেন ରହିବ এইটা হচ্ছে এইটা ହେଲା এটা হবো তারপরে এটা হবো এটা দেখি পারছো ହେଲା এটা হচ্ছে চতুর্ভুজাকৃতি পিরামিড এটা রইব তোমার এটা রইব আয়ত চিত্র ହେଲା সরি আয়ত ঘন এটা রইব তোমার প্রিজম ହେଲା এটা রইব তোমার সিলিন্ডর ହେଲା এমতি দেখি পারছো এটা করিব তারপরে নেক্সট 4 নম্বর দেখো ଏହି ଜାଲକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଜାଲକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ଏଟା ଏଟା ହଉଛି ଏଟା ହେଲା ଏଟା ପିରାମିଡ ହେଲା ତାପରେ ଏଟା ହବ ଏଟା କୋଉଟା ହବ ଦେଖ ତ ସେ ଆମକୁ କହିଛି କୋଉଟା କୋଉଟାକୁ କଲେ ଆମେ ଘନ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ଏ ଆଉ ବି ହେଲା ଘନ ବସ୍ତୁ ଖାଲି ଏଟା ଲେଖିବ ହେଲା ଏ ଆଉ ଡି ହେଲା ଘନ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ହେଲା ଏ ଆଉ ଡି ବୁଝିଗଲା ଏଟା କୋଉଟା ଏଟା ହଉଛି ତମର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଟା ଏ ଭଳିଆ ହବ ହେଲା ଏଟା 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 ହେଲା ଏ ଭଳିଆ ଏଟା ଦିଟା ଘନ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଏ ଆଉ ଡି ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଘନ ବସ୍ତୁର ଜାଲକକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରୁ କାଟି ଦେଇଛି ଏହାର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏଠାରେ ଅଛି ହେଲା ନିମ୍ନରେ କୋଉ ଘନ ବସ୍ତୁର ଜାଲକରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖିବ ହେଲା ଦେଖ କୋଉ ଘନ ବସ୍ତୁରେ ଅଛି ଏ କ ଖ ଗ ଘ ଭିତରୁ କୋଉଟାରେ ଅଛି ଏ ସବୁ ଘନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟାରେ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଏଟା ଅଛି ସବୁ ଯା ଅଛି କୋଉଟାରେ ନା ଘଟାରେ ଅଛି ଏଇଟାରେ ସବୁ ଯା ଅଛି ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଏ ସବୁ ଯା ଏଠି ଅଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।